Okay, hello, my name is Ridwan. I'm from the afternoon. Today I want to translate one video from YouTube, the Ramsey Show, and let's watch the video first. As we've been doing this millionaire research, one of the pieces of data that we've discovered is by studying 10,000 millionaires, that the average millionaire drives a 4-year-old car with 41,000 miles on it, and of course it's paid for, and they haven't had car payments in decades, which is how they became a millionaire, because the average car payment now is over $500, about $504 a month over 84 months. If you invest $504 from age 30 to age 70, you'll have somewhere around $5 million in your Roth IRA. I hope you like your car. Saat kami melakukan jutaan penelitian, salah satu data yang kami temukan adalah dengan mempelajari 10.000 jutawan bahwa rata-rata jutawan mengendarai mobil berusia 4 tahun dengan 41.000 mil di atasnya, dan tentu saja itu dibayar dan mereka belum melakukan pembayaran mobil dalam beberapa dekade. Yang bagaimana mereka menjadi seorang jutawan karena pembayaran mobil rata-rata sekarang adalah lebih dari 500 hingga 400 dolar sebulan selama 84 bulan. Jika Anda berinvestasi 500 sampai 400 dolar dari usia 30 sampai usia 70, Anda akan memiliki sekitar 5 juta dolar di Roth IRA. Saya harap Anda menyukai mobil Anda. Our advice, knowing that cars lose 60 to 70% of their value in the first 4 years, is to buy a quality used car unless you have a net worth in excess of $1 million. Then if you want to buy a new car, you can afford to take the loss on it. But the worst car accidents do happen on the showroom floor. Well, Dave, I'm always worried about buying a used car. Well, what are you driving? If you're driving a car that you bought 2 months ago, it's now a used car. If you're driving a car you bought 5 years ago, it's a used car. What are you driving? Listen, the vehicle quality is so high now that we get through 300,000 miles out of a car. Most of these cars run and run and run and run and run if you have to take care of them. So, don't buy a new car unless you've got a net worth in excess of $1 million. Oke, saran kami mengetahui bahwa mobil kehilangan 60 hingga 70% dari nilainya dalam 4 tahun pertama adalah membeli mobil bekas yang berkualitas, kecuali jika Anda memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 juta dolar. Maka jika Anda ingin membeli mobil baru, Anda membelinya untuk mengambil kerugian di atasnya, tetapi kecelakaan mobil tersebut terjadi di lantai showroom. Baik deh, saya selalu khawatir tentang mobil bekas, baik apa yang Anda kendarai. Jika Anda mengendarai mobil yang Anda beli 2 bulan yang lalu, sekarang mobil bekas. Jika Anda membeli saat mengendarai mobil yang Anda beli 5 tahun yang lalu, mobil bekasnya, apa yang kamu kendarai? Dengarkan, kualitas kendaraannya sangat tinggi sekarang karena kami melewati 300.000 mil dari mobil. Sebagian besar mobil ini berlari jika Anda merawatnya. Jadi jangan membeli mobil baru kecuali Anda memiliki kekayaan bersih dan lebih dari 1 juta dolar. Now, how do you negotiate the best deal on your car? Well, the same way you do a lot of things. There's a couple of keys to negotiating. One is he with the most knowledge wins. So study. Learn about that car. Go on Trader.com. Go on Kelley Blue Book and Edmunds.com and look up stuff about the car. Google the car. Read articles about the car. Look at different versions of the car, different packages that are on the car. The luxury package, the standard package, the 2-door, the 4-door, the different engines that are in that particular car. Learn all about a Honda Civic if you're going to buy a Honda Civic.
learn. People impulse a big purchase like a car. That makes you stupid. You don't impulse that. You study that. And then pay cash, of course. Now, most of the time paying cash means that you are doing a bank transfer. But sometimes you can walk in with the cash and just lay it on the table. It's not that much money. I mean, $7,000, $10,000, $15,000, whatever. It kind of blows a dealer's mind, but certainly if you're buying from an individual, when you put cash on the table, it says we have a deal. It doesn't say, oh, I need to check with my banker. You ever sold a car on Craigslist? I need to check with my banker, and then you never hear from them again. I'll take it, but my banker will do it, and never hear from them again. But when you lay cash on the table, there's no, I need to check with my banker in there. It's a done deal, baby. It's locked in, right? And listen, don't get married to one car. Be prepared to walk away. Sekarang, bagaimana Anda menegosiasikan kesepakatan terbaik pada mobil dengan baik dengan cara yang sama? Anda melakukan banyak hal. Beberapa kunci untuk bernegosiasi adalah dengan mengetahui belajar tentang mobil, pergi ke trader.com, pergi ke Kelley Blue Book dan Edmunds.com dan mencari hal-hal tentang mobil di Google, membaca artikel tentang mobil, melihat versi yang berbeda dari mobil, paket yang berbeda yang ada di mobil, paket mewah, paket standar, 2 pintu, 4 pintu, mesin yang berbeda yang ada di mobil. Untuk mempelajari semua tentang Honda Civic, jika Anda membeli Honda Civic, belajar melakukan pembelian besar seperti mobil yang membuat Anda bodoh. Anda tidak bermaksud bahwa mempelajari dan kemudian membayar tunai. Tentu saja sekarang sebagian besar waktu membayar tunai berarti Anda melakukan transfer bank, tapi kadang-kadang Anda dapat masuk dengan uang tunai dan hanya meletakkannya di atas meja. Bukan itu hanya uang yang saya maksud, $7.000, $2.000, $15.000, apapun jenisnya. Itu mengejutkan pikiran dealer, tetapi tentu saja jika Anda membeli dari seorang individu, ketika Anda meletakkan uang tunai di atas meja, dikatakan kami memiliki kesepakatan. Itu tidak mengatakan, oh, saya perlu memeriksa dengan bengkel saya. Anda pernah menjual case light mobil, saya perlu memeriksa dengan bengkel saya. Dan kemudian Anda tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Saya akan mengambilnya, tetapi bengkel saya melakukan. Mereka di sini lagi. Ketika Anda suka uang tunai di atas meja, tidak ada saya butuhkan. Saya bawa bengkel itu ke sana. Itu adalah kesepakatan yang dilakukan. Itu terkunci di kanan dan dengarkan, Dok. Jangan menikah dengan satu mobil. Bersiaplah untuk pergi. Listen, when you bought something emotionally, even the most inept seller recognizes the body language changes. I mean, you guys know when somebody's bought something, right? Even though they haven't done the deal. The negotiation's over once they know you're married. I'm married. I have to have this car. So just be quiet. Let them talk, the seller, that is. Tell them, you've looked this car up. You've studied a lot. This seems a little high. And then be quiet. Let them talk. You can negotiate online. There's a lot of ways you can do it. You can have the car inspected. And a good thing to do, too, is check with one of our endorsed local providers on the insurance side and find out what it costs to insure that car. You might be looking at one $7,000 car that's almost twice as much to insure as another $7,000 car. So you can get a quote from one of them, or on your existing cars, jump in there and get a quote from the ELP. Most people that get a quote from our ELPs because they're brokers, they shop among a bunch of different people and they get the best possible deal. They save like $700. That's the average. So, and 1 in 3 drivers, 33% of you buy your insurance and you don't shop your insurance before you buy it. That's just dumb. It's an expensive thing, just like not shopping the car before you buy it. That's dumb. Don't do that. Dengarkan, ketika Anda
membeli sesuatu secara emosional. Bahkan penjual yang paling tidak kompeten pun mengenali perubahan bahasa tubuh. Maksud saya, kalian tahu ketika seseorang beli sesuatu dengan benar, meskipun belum melakukan kesepakatan, negosiasi selesai setelah mereka tahu Anda sudah menikah. Saya menikahi mobil ini, jadi saya cukup biarkan mereka. Berbicara penjual yang memberitahu bahwa Anda tahu Anda telah melihat mobil ini, Anda telah belajar banyak. Ini tampaknya sedikit tinggi dan kemudian diam, biarkan mereka berbicara. Anda baik bernegosiasi online, ada banyak cara Anda dapat melakukannya. Anda dapat memeriksa dan hal yang baik untuk melakukannya. Untuk dilakukan juga adalah memeriksa dengan salah satu penyedia lokal. Kami yang didukung di sisi asuransi dan mencari tahu berapa biaya untuk memastikan mobil itu. Anda mungkin melihat satu mobil $7.000 yang hampir 2 kali lebih banyak untuk diasuransikan daripada mobil $7.000 lainnya. Anda bisa mendapatkan penawaran dari salah satu dari mereka atau mobil Anda yang ada. Lompat ke sana dan dapatkan dari LP. Kebanyakan orang yang mendapatkan penawaran dari LPS kami karena mereka adalah pialang. Mereka berbelanja di antara sekelompok orang yang berbeda dan mereka mendapatkan yang terbaik. Kesepakatan mereka menghemat seperti $700 itu rata-rata begitu. Dan 1 dari 30 jadi 33% dari Anda membeli asuransi dan Anda tidak berbelanja asuransi. Sebelum Anda membelinya, itu hanya bodoh. Itu hal yang mahal seperti tidak berbelanja mobil sebelum Anda membelinya. Tidak lakukan hal itu. Okay, that was my video. Sorry, here I have made mistake, and thank you.